مطلب یہ مثال گورمنٹ تھو مشین یتھ نیٹ کران بڑ پرابلم گژھان اسہ امہ سۭتۍ اکھ دۄہ لگان ییٚتی تہٕ یہِ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ کِہیٖنۍ کیٛازِ ہُپٲرۍ کِنۍ چھِ بٮ۪مٲرۍ یپٲرۍ کِنۍ چھِ أسۍ 100 نفر اتھ لاگان دۄہس نیٹ وۄنۍ کیٛاہ پتہ چھِ اَسہِ سارنٕے چھِ اَسہِ ٹٮ۪سٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ وۄنۍ کیٛاہ پتہ چھِ کانٛہہ ما آسہِ پازٹِو امہِ سۭتۍ نیرِ کانٛہہ علاقہٕ گژھِ تمہِ سۭتۍ وٲران بیٚیہِ ہسا چھِ پاور چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ پتہٕ چھِ پٮ۪وان یہِ نِنۍ مِشیٖن اَسہِ کٲنٛسہِ گرٕ چھُن تتہِ چھِ پٮ۪وان اَنٕنۍ چارٕج کٔرِتھ پتہٕ چھِ پٮ۪وان یور اَنٕنۍ سٹورس پٮ۪ٹھ امہِ سۭتۍ گژھان واریاہ پرابلِم یہِ نسا گژھِ نہٕ آسٕنۍ کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ برونٛٹھ اَسہِ راشن تران چھِ یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ گژھٕنۍ راشن اَسہِ یہِ ہسا چھِ لگان آز گاسہٕ لوننُک ٹایم چھُ آز مکٲے ہُنٛد ٹایم دانہِ لوننُک ٹایم چھُ آز تہٕ امہِ سۭتۍ گژھان اَسہِ واریاہ پرابلِم امہِ مِشیٖن سۭتۍ حظ ییٚتہِ یہِ گٔژھ نہٕ مِشیٖن آسٕنۍ ییٚتہِ کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ برونٛٹھ راشن نِوان چھِ یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ اَسہِ آز تہِ راشن مِلُن امہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ پرابلِم گٔے واریاہ پرابلِم أسۍ آسہِ صُبحن پٮ۪ٹھ اَسہِ گوٚو ییٚتہِ 1 بجہِ تام مسا چھِ 10 نفر گٔمٕتۍ 10 نفرن نی چٲنۍ باقٕے ہسا چھِ أتی پرٛاران ییٚکیٛاہ زنہِ مٔہنی چھِ تِمن چھِ لۄکُٹ لۄکُٹ بچہِ چھِ یِمن گرِ تِم تہِ چھِ ییٚتی لٲنہِ منٛز پرٛاران امہِ سۭتۍ چھِ گژھان اَسہِ صحیح پرابلِم تہٕ أسۍ چھِ گورمنٹس یہِ کران یہِ أپیٖل کہِ یہِ مِشیٖن گٔژھ نہٕ آسٕنۍ کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ برونٛٹھ ٲسۍ نِوان چھِ توٚمُل یِتھَے پٲٹھۍ گٔژھ یِنۍ توٚمُل اَسہِ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران گورمنٹس کہِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ لگان أکِس نفرس مِشیٖن سۭتۍ سۭتی گژھان چھِ یہِ مطلب یہِ ڈاوُن پتہٕ پیٚوان اَسہِ باقین گرن منٛز نِنہِ چارٕج کرنہٕ خٲطرٕ سُہ پٮ۪ٹھ شام تانۍ لگان لٲن سُہ پٮ۪ٹھ شام تانۍ لگان 10 نفر مُشکِلن سان مۄکلان کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ مطلب کانٛہہ چھُ ٹٮ۪سٹ مطلب خراب کانٛہہ سا ٹٮ۪سٹ اصٕل اتھ منٛز ہیٚکہِ کٲنٛسہِ بٮ۪مٲرۍ تہِ ٲسِتھ اتہِ چھِ لُکھ 100 آسان 50 60 30 ہٮ۪کان ٲسِتھ لاینہِ منٛز أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ کس کیٛاہ آسہِ کُس کیُتھ آسہِ مطلب أکِس سۭتۍ ہٮ۪کان 10 یِنہٕ ولنہٕ أسۍ چھِ مہربٲنی کٔرِو مہربٲنی سانہِ خٲطرٕ اگر تُہۍ کٔرِو کہِ یہِ مِشیٖن سسٹم گوٚژھ نہٕ روزُن کِہیٖنۍ یِتھے برونٛہہ ٲسۍ توٚمُل نِوان ٲسۍ تِتھے پٲٹھۍ نِمو أسۍ وٕنکیٚنس تہِ کیٛازِ امہِ مِشیٖن سۭتۍ گژھِ پرابلِم تہِ واریاہ امہِ مِشیٖن سۭتۍ پھہلے بٮ۪مٲرۍ تہِ واریاہ اتھ چھُ لگان گٲنٛٹس منٛز توتہِ 10 نفر 5 نفر 15 نفر اتھ وۄنۍ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ کُس چھُ پازٹِو کُس چھُ نیگیٹِو تہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنتھٕے أسۍ 15 منٹ چھِ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھِ نیران مِشیٖن پتہٕ پیٚوان بیٚیِس گرس منٛز نِنۍ چارٕج کرنہٕ خٲطرٕ لگان تتھ سۭتۍ گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ اَسہِ چھِ لگان أکِس جایہِ أکِس نفرس اوٚڑ گٲنٛٹہٕ اتھ مِشیٖن سۭتۍ مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران کہِ یہِ مِشیٖن سسٹم گوٚژھ نہٕ روزُن کینٛہہ برٛونٛہمہِ حساب پٲٹھۍ گژھِ توٚمُل اَسہِ ہسا گورمنٹ دِژ بایومیٹرکس مِشیٖن اَسہِ چھِ آز آن لاین پیوان اَسہِ توٚمُل دیُن اَسہِ نہ چھنہٕ پاور فیسلٹی گاٹھن کِہینۍ مےٚ ہسا چھِ 2 جاین ڈیوٹی کُلن سیل سینٹر بیٚیہِ چھُ گوٚنٛڈ سیل سینٹر مگر دۄہس ہسا چھِ اَسہِ نیران 1.5 گٲنٛٹہٕ 1 گٲنٛٹہٕ چھِ نیران اَسہِ مِشیٖن پاور فیسلٹی چھنہٕ کِہینۍ اَسہِ چھِ پیوان گرٕ پتہٕ گرس پھیرُن مِشیٖنہِ کُنہِ وقتہٕ چھُنہٕ پاور تہِ آسان کِہینۍ پتہٕ چھُ آسان روزان أتی اَسہِ چھُنہٕ پیوان یِم چھِ روزان لُکھ اَسہِ أتی یِمن ٲسۍ توٚمُل دِوان یِم ٲسۍ وَنان مِشیٖن پٮ۪ٹھ اَتہِ آز چھِ چلان وبا یِم چھِ دپان أسۍ کرو نہٕ انگوٗٹھس اتھ پٮ۪ٹھ کِہینۍ اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ بٮ۪مٲرۍ نیرِ تتھ بیٚیہِ سٹور کیٖپر ذِمہٕ أسۍ کیٛاہ ذِمہٕ دٲری رَٹو اَسہِ چھنہٕ پنٕنۍ اَسہِ چھُ سینِٹایزر دیُتمُت گورمنٹن آز برونٛٹھ زٕ رٮ۪تھ یہِ ٲس سٲنۍ فیسلٹی وۄنۍ ٲسۍ نہٕ کِہینۍ أسۍ چھِنہٕ اَسہِ کِہینۍ پاور چھُنہٕ اَسہِ کُنی گاٹس کِہینۍ نہ چھِ اگریمنٹس کران گورمنٹ اَسہِ
ग्लेशियर टाइम्स लाइव फोन इन टॉक प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान गुलाम नबी रैना। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं CAPD के डायरेक्टर बशीर अहमद डार साहब। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। डार साहब नहीं, बशीर अहमद खान। सॉरी सर, बशीर अहमद खान साहब। सर आपका ग्लेशियर टाइम्स में आपका वेलकम है सर। हाँ जी हाँ जी सर, ये मुझे बताइए सर, जो कि ऑनलाइन जो सिस्टम आपने किया है सर, जितने भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टोर्स हैं आपके, बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जहां पे बिजली का फैसिलिटी नहीं है, जहां पे आपने POS जो ट्रांजैक्शन मशीन है सर, वहां पे वो कभी दो घंटे चलती है, 2 घंटे के बाद में डाउन हो जाती है। उससे जो वहां पे जो राशन हासिल करते हैं लोग, उन्हें भी मुश्किलात आते हैं, और जहाँ वहाँ आपके जो स्टोर कीपर हैं उनको भी मुश्किलात पेश आते हैं। वहाँ बिजली का कोई निजाम नहीं है सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जहाँ तक आपका ये कहना है कि POS मशीन पे कहीं बिजली चली जाती है तो वो फंक्शन नहीं करती है, जी। तो इसमें मुझे ये कहना है कि POS मशीन चार्जड होती है ऑलरेडी, वो स्टोर कीपर ने चार्ज करी होती है जी। अब अगर कहीं उसने गलती से वो चार्ज नहीं किया होगा तो मेरे ख्याल में आज हर जगह शायद कोई ही ऐसी जगह है कि जहाँ बिजली का कनेक्शन ना हो तो वो वहाँ पे चार्ज भी कर सकता है जी। तो अगर पर्टिकुलर कोई जगह बता रहे हैं तो वहाँ हम देख लेंगे क्या मसला है, क्या वहाँ बिजली नहीं है या वहाँ चार्ज नहीं हुआ था। तो बाकी ओवरऑल तो हमारी मशीन 2-3 घंटे में तो चार्ज होती है, तो फिर ये पूरा दिन चलती है। जी डायरेक्टर साहब, जहाँ आप कहते हैं कि वो चार्जेस होती है, वो लाता है, लेकिन उनको साथ लेना पड़ता है। वो मशीन जो है POS की जो ट्रांजैक्शन मशीन है वो उन्हें साथ लेते हैं, लेकिन जब वो वहां से लाते हैं तो वो डाउन हो जाती है। जैसे कि मैं आपको गोंड एरिया की बात कहूँ या गगनगिर एरिया की बात कहूँ, आप तो नहीं उनको जाने दें, और जो लोग हैं मतलब जहाँ पे वो उसको चार्ज करेगा वहां पर उसको चार्ज करने नहीं दे देंगे। क्या ये फैसिलिटी अपने स्टोर में नहीं होनी चाहिए? मैं स्टोर की ही बात कर रहा हूँ। स्टोर की जो हमारा स्टोर है ना गवर्नमेंट सेल सेंटर, तो वो थोड़ी कहीं आपने बिल्कुल जंगल में रखा होगा, वो तो गाँव के अंदर ही कहीं होता है। तो जहाँ वो कहीं या प्राइवेट बिल्डिंग होगी या सरकारी बिल्डिंग होगी, तो मेरे ख्याल में दोनों सूत्रों में शायद उसको पावर कनेक्शन होता है जी। अब अगर कहीं एक्सक्लूजन है या कहीं आपका इंडिविजुअल कोई ये है, मैंने नोट कर लिया, मैं देख लूंगा क्या मसला है। लेकिन सर ऐसा नहीं है डायरेक्टर साहब कि मतलब जो आपके स्टोर हैं वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं किए हैं डिपार्टमेंट ने आपके स्टोर को? क्यों नहीं, जब आप बिल्डिंग किराए पे लेते हैं तो किराए में ये भी आता है ना। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे स्टोर्स देखे हैं जैसे गांधरबल में, जहाँ पे बिजली मतलब जैसे आप कहते हैं कि हम एग्रीमेंट करते हैं, रेंट पे भी बिल्डिंग लेते हैं, तो वहाँ एग्रीमेंट करके होता है, उसको बिजली होती है। लेकिन हमने ऐसा बहुत सारे स्टोरों में देखा नहीं है। आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होता है, होता है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसी जगह पर्टिकुलर आपने कहा मुझे ढूंढ, तो मैं वहाँ देख लूंगा क्या मसला है। आई विल गेट इट वेरीफाइड। बाकी हर एक जगह ऐसे फैसिलिटियाँ आपने रखी हैं? फैसिलिटी रखने की भी ज्यादा, मैंने कहा ना, ये 2 घंटे 3 घंटे आप चार्ज करोगे और ये पूरा दिन चलती है जी। वो मसला उतना, ये तो बिल्कुल हाथ जैसा इंस्ट्रूमेंट है POS, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जी। हाँ बिल्कुल जी। नाज़रीन, ये बात कर रहे थे हमारे साथ डायरेक्टर CAPD, जिनका कहना है कि जो हम बिल्डिंगें जो हम रेंट पे लेते हैं वहाँ पे जो बिजली का सिस्टम होता है बिल्कुल होता है, एग्रीमेंट होता है, वहाँ चार्जेस होती है, वहाँ पे POS मशीन जो होती हैं। तो अगर किसी जगह भी कोई शिकायत मिलती है तो हमने नोट किया है, हम उस मसाइल को बिल्कुल हल करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए डायरेक्टर साहब। थैंक यू।